Haidara ale de bɔra dɔgɔkun in kɔnɔ an y'an sara u la ngo n'i ye fɛn fɔ ne Rasijal man tɛ fɛn fi man t'i jaabi an tun ye bɔli min kɛ salo o tun ye Mali silamɛtɔn walima Mali diinɛ tɔnba ɲɛmɔgɔ Mahamudu Diko u tun ye ngalon min sira la o labana min na jeliw y'o tigi ma balima salo depuis Ala k'an da n'a ye adamaden ka mɔgɔ wele kiri la ka tila ka siran ka taa u yɛrɛ ko ten k'u limanaw ma de ko salo k'u dɛsɛra ka Rasijal datugu ko parce que ko delili kɛra mɔgɔ min ye ngalon tigɛ n'a y'a sɔrɔ delili de kɛra Ala kana barika don a tigi kɔ la n'a y'a sɔrɔ delili de kɛra salo ko ne kana datugu Ala k'a tigi lebu Ala ka bɔ gulokiba wo fɛ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba Aminata ko kira ma a ko Muhammadu kɛ cɛ ye o min fɔra kira ma anw ye misali ta an ka kira de la ke ko ko mɔgɔw sere ma i ka so dabarabaya la ngalontigɛ la escroya la nanfigiya la ko fɔra ko i k'i bolo bɔ ne kan na ko delilikɛla cayara ko de la kɛ sabali la cɛ min bɛ ne datugu Bamakɔ yan o cɛ tɛ bɛɛ ye dɛ o de y'a to bi walanda ani bi kutuba Suala Baya Haidara jondo a bɔra min mun ŋaniyaba kɔnɔ a bɛ mun baara de la maliyɛnw a y'aw sɔgɔlen to aw ka kumaso la bi Mali bɛɛ bɛ ka namɛ an bɛna radio partenaires fɔw ye a bɛ bonya aw hakili ma région bɛɛ sɔgɔlen b'an na karamɔgɔ ye jɔn ye wallahi mɔgɔ si tɛ bɔ nin kɛnɛ in ka bi ka t'i kɔnɔ gosi kɔfɛ y'a ye jɛmɛ fɔyɔrɔ de Ala ka jɛmɛ kira ka jɛmɛ karamɔgɔ min yɛlɛmara rappeur yɛlɛmalen ka kɛ karamɔgɔ ye ne hakili la ka fɔ kan ka hakili ɲuman de sɔrɔ nka bi an bɛna bɔ ni fɛn ye Ala e ma ye ali kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo kira yi ban diɲɛ na a ko ale mɔgɔ tɛ diɲɛ na a ko diɲɛ adamaden jugu cayara minnu bilala kana Ala ka kuma lase olu nana kɛ escroya ye a caman u y'a kɛ yɛrɛ ɲini ye n bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo di a ka fɔ ko ne de ye karisa ye o de y'a to Suala Baya Haidara a bɛna démasquer sisan an bɛna taa an ka radio partenaires fan fɛ olu minnu bɛ ka an dɛmɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'an ɲinan'u kɔ Ala bɛ jigin an na kuranɛ bɛ jigin an na hadisa bɛ jigin an na ka d'a kan mɔgɔ b'i dɛmɛ foroba kɛnɛ kan bɔ i k'o ka dɛmɛ i k'o lase diɲɛ ma maliyɛnw an wasalen an nisɔndiyalen an fari foninen an cɛsirilen an nɔrɔyalen an jidilen an sinsinlen an bɛ bɔgɔ don mori la bi an b'a daminɛ ni radio min ye fɔlɔ ɲɔnɔ n'o ye an ka kɔlɔn kɔnɔna ye ɲɔnɔ bɛɛ sɔgɔlen bɛ an na sisan radio kɔlɔn olu bɛ k'an ta 100.0 an bɛ bɔ yen an bɛna kita radio 2 de sɔgɔlen b'an na radio Kayira ka bɔ kita an bɛ ka lamɛn 104.2 radio Horizon ka bɔ kita an kɔrɔkɛ Edouard an ka foli b'a ye olu bɛ k'an lamɛn 100.5 kita dugu kɔnɔna bɛɛ bɛ k'an lamɛn sisan n'an bɔra yen an bɛ taa Safo commune na radio Bɛn FM olu bɛ k'an lamɛn 99.5 an terikɛ ni an jɛɲɔgɔn Ala ka diinɛ la n'o ye Elhaji Shekmaru Kulibali ni dɔw k'a ma ko Faruk an bɛ Faruku fo ka a ka radio baarakɛla bɛɛ fo radio Oronya FM 90.4 u fana b'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka kibaruyaw la an bɛ taa Mali ni Laginɛ frontière la a bɛ se fo dugu 30 ma radio dɔ bɛ yen n'u b'a wele radio Bɛnkadi mɔgɔ caman sɔgɔlen bɛ an na an ye kibaruya sɔrɔ fana ka daminɛ Tabu ka bɔ Sibi ka taa dugu caman na ko mɔgɔw kɛlen bɛ ka haut-parleur bɔ ka sigi gitɔrɔnda la an b'u bɛɛ fo radio Bɛnkadi 106.2 n'an bɔra yen an bɛ taa Laginɛ maliyɛnw dɔrɔn tɛ ka lamɛn bi an bɛ ka lamɛn fo Laginɛ radio dɔ bɛ yen n'u b'a wele RFM kilo 400 n'i bɔra Mali territoire kan i b'o de boli Laginɛkaw bɛ k'an lamɛn RFM sanfɛ sisan Suala Baya Haidara ye jɔn ye maliyɛnw tɛ dɛ Guinéenw bɛɛ bɛna bɔ a kalama sisan n'an bɔra yen an bɛ taa fo Keɲaba mara la radio Jɛbɛ FM n'a sigilen bɛ Sita Kili 88.0 an bɛ an balimaw fo minnu bɛ Keɲaba n'a mara kɔnɔ n'u sɔgɔlen b'an na sisan an kɔrɔkɛ Monsieur Kane ale de bɛ ka kɛ sababu ɲuman ye émission in bɛ ka tɛmɛ an bɛ bɔ yen fana an b'an kunda Kumantukaw ka radio soba n'o ye Kamara FM 90.0 Kumantukaw bɛ k'an lamɛn o kan an ka directeur Mairie Jakite à travers la radio Kamara FM Selenge kaw bɛ an sɔrɔ fo ka se Buguni mara ma u bɛɛ kulo b'an na bi n'an bɔra yen an karamɔgɔ ni an ka ɲɛmɔgɔ an ka diinɛ ɲɛma Sheikh Sufi Bilali Jalo a ka radio Salam an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa min bɛ journal kɛ an b'a fo kosɛbɛ an ka kibaruya bɛɛ tɛmɛ ni radio in kan a bɛ sɔrɔ 89.7 minnu bɛ Moribabugu n'a mara kɔnɔ an bɛ taa Segu an bɛ Ikuma baarakɛla bɛɛ fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la an bɛ taa Kucala radio Jama Jigi an fa ni an terikɛ Yakuba Konate foli bɛ d'a ma a ka cɛsiri la Kucala n'Ala sɔnna ma Sentinelle bɛ sira la ka taa Kucala n'an bɔra yen a fɔra n ye fana k'a fɔ an lamɛnlen don kosɛbɛ yɔrɔ min na bi ka tɛmɛ Mali yɔrɔ bɛɛ kan o ye Kayi
dugu kono radio so privé folo mi sigira Kayi radio Sahel ni do ko ma ko radio Jam Sahel Allah aforanye ko Kayi ko amutiaji be bloquelen do fembe jole do Kayi ga ko sola ye nere muguma de wa fimande do kanga nyefuye o de ato radio Sahel Kayi ka ubeka aname fréquence mika o 98.2 ni ala sona ni émission clé avec la ka jouer Kayi juma kadam le 17h katab la 18h la ni juma jigina namora Kayi ame segi ka kay na famena Bamako kolokani ame monsieur Bafo ani Jawara dine radio mimbe kolokani ni radio islamique do amba fo anga foli be suma kosebe dine demenina ala ka hakew o sisili nyuma be se ka ketoko mina o kama anga foli be suma radio islamique kolokani be sogolembe ana ubeka na me fréquence mika 99.0 nambora e ameta bankumana kadamine Kurusale, Samale, Bankumana Kauka Radio Soba, Noye, Sanugu FM, Bankumana, Olufune Solembe Ana, Ubeka Name 100.8 au Sanfe. Maléon, Ame, obligé ka, Anyonkiri, Kadaka Radio Mi Solemba na Biabe Radio Kemebo. Oya minjate ba omolode, minjate tamolo ala de bodo. Nga, anga journal Munumbe, Noye, journal Watania, journal Follow Mimbora, anga jamana kono, nabe kunafone ndi Arabukana. Mwazu Sise, amba fo banamba mara bekono, Tuba, banamba, Kiba, Kerwa, anga foli bu be ameta segu tuguni segu kauka réseau ba mimbe no segu media anterke ni an kanu nyogo sugoba amba fo aka kanuna kana rasjal yorola kani chesri amekla ka to segu kelen kono balanza info olufana bekani émission ka yelema ka ke seben gafe ka bo segu ka beka se kaye kibore daran klo ka depuis klega ina ka fo groupe mimbe WhatsApp ka nube directila abe groupe keme saba ani bioro ani kola rasjal yere ka groupe Sentinel FFB, Rasjal et la diaspora o, Rasjal Congo Gabon o, mogo be, ni be Rasjal ka kibora sur WhatsApp siraka. Oh, ka be fana be ka sui, ani Sentinel yere ka page officielle, ame ka suyo ka en direct, réseaux sociaux ka. Message yan sur aussi sa fana ko Brésil, malien munu be Brésil, olu fana be ka name interneti ka. Ambe haketo nyini au fe, lisi ka janga ambe daya, yana nka kunafoni damene, kunu anfani anga kramogo, Ismaël Dramé, ala ka hinala, adeunye wole blamma. Faka ziara mi tumbe kunu nyarela kono antara kata duawdonke Ismaël Dramé ambufo uye bonya mi taka sekere kunu ala ko lahara kene be gelea kasi hakela hakemi adama do me hami ubse ka bobolo la togo mina fo ala be nyiningali ke ko yela kuika nyana maya be kono kini doni maka delika dumini kemine kile kono wa ima delika doni maka fo wa onisonja banka ani buye denge ani Ismaël Dramé denge ala ya ke kunu agarsike ya to anu luye dumini ke nyogofe nga mori bazentiku tere Maléon kuma de kuma wore de shola baya haidara e boli min ke réseaux sociaux kan na ye di ko buruja tuguni ka dine nyamogo ko ka dambe boala qualification ti amami da diko ka nga bichieme bange na ya sro so mi ma le la no so nyogo me diko la ala kana bi fitri se kanto diko ko nga ye émission ka ba au ba do ay mi fo abora mi da nakra ka digi mogola na ma ka digi mogola wallahi au ba do ay video mi ke réseaux sociaux ka tuma re ko kay kramogoy haidara kelembe Jagokuye, Maléon, anga franyon ka folo, aka krofo, aye mi fo anga lame, an hakli sigile, an fari fonne, anga klo daila anga lame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, Mishwala Baida Zulfakar. Amina boka anda dukuma dola, sabu anye video doye ka circule, anga président au conseil, noye Mahmoud Diko, Imam Mahmoud Diko, abora ni million biduru jati, ka filmé, aye caméra wele, aye télé wele kana mogo do yɛrɛ kumana a kɛrɛfɛ k'a fɔ gouvernement ye million 50 bila ka na premier ministre bolo la k'o kɛ dɛmɛ ye u bɛna dugawuta min kɛ dimanche n'o bɛna kɛ 26 mars la komi kɔrɔlen gouvernement ka laada don n'u bɔra kalama k'a fɔ kɛnɛ o kɛnɛ bɛ sigi diinɛ tɔgɔ la gouvernement ka dɛmɛ bɛ se ala y'o seere an bɛɛ y'o seere mawuludu tɛmɛna sisan mawuludu ma kɛ yɔrɔ si ni gouvernement ka dɛmɛ ma se yɔrɔ min na ne bɛ min dɔn u ka dɛmɛ bɛ se u ka bonya bɛ se hali u farikolo yɛrɛ min bɛ se o yɛrɛ ye dɛmɛ belebeleba ye o bonya belebeleba ye nka ka se nin degré ma wari taara wari bɛ se ka lasegin n'an tɛ wari minɛ an bɛ wari lasegin anw tɛ nin wari fɛ anw bolo
Mahmoud Diko ye maaba de ye kodɔnna de don hakimu de don n'i tɛ nin wari sugu minɛ anw ka yeta la i tun b'a la segin depuis u nalen n'a ye min ciden min nana n'a ye segin n'a ye ni yɛrɛ yira t'a la nka ciden min nana n'a ye o seginna ka taa fo ka tila ka wari tun k'a filmer ke e kun ye aw kun ye miliyɔn 100 ɲini gouvernement fɛ o y'a yira aw kun ye wari de ɲini peut-être jɔ kɛra miliyɔn 50 de la o de la an bɛna filmer k'aw tɔgɔ ci vraiment moi je suis très désolé. Moi je suis désolé. Al-Silameu an b'an jɔ yen fɔlɔ a ye kuma min fɔ sisan ko Mahmoud Diko tun ye miliyɔn 100 deli gouvernement fɛ IBK ye silamɛ ye Bube ye silamɛ ye an sigalen don mɔgɔ min yɛrɛ ka diinɛ ko la o y'ale de ye min bɛ kuma la sɔn min b'a la a ye to lamɛnli la n'a y'a sɔrɔ Mahmoud Diko ye miliyɔn 100 deli Bube fɛ kuranɛ b'anw bolo hadisa b'anw bolo Bube ka na ni Mahmoud Diko an ka tɛgɛ d'a kan a ye min fɔ o ye nkalon don tiɲɛ tɛ Bube de ye téléphone ta ka Diko wele ko IBK ko k'a ka miliyɔn 100 di Diko ma ka da ka Diko bɛ ka min labɛn au conseil tɛ dɛ au conseil ma nin labɛn Diko de y'a labɛn à son propre nom en tant que leader religieux Diko y'a ye ale bɛ se ka ko kɛ Mali kɔnɔ min n'a yanga bɛ se ka bonya ka silamɛ bɛɛ nafa a ye wele bila Buye Maɲɔrɔ u jɛra ka organiser Buye ka bonya kɔnɔ nka o conseil m'a kɛ miliyɔn 100 ko Diko ye bɛ ka wele wari min dira ale yɛrɛ ma a ka n'o nkalon da Diko la Maliɲɔn an bɛ nale an ka taa an ka lamɛn halisa. Ne bɛ se ka mun kɔni fɔ mɔgɔw ye surtout Mahmoud Diko ale ni ne bɛɛ bɛ kan min dɔ dɔn Alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wa sallam ittaqillaha aysuma kunta ittaqillaha aysuma kunta a kan ka fɔ Diko ye Diko ittaqillaha Cheikh Mahmoud Diko ittaqillaha don bɛ bi kɔ dɛ Ala bɛ yen dɛ mɔgɔ n'i ye kojugu kɛ jamana kɔnɔ n bɛna wuli ka nin kojugu in kɛlɛ wallahi a ka kan kojugu ka kɛlɛ jogojugu ka kɛlɛ waleya jugu ka kɛlɛ k'a bɔ jamana kan nka prévu yɛrɛ min waleya jugu yɛrɛ kɛbagaw de faralen don e kan k'u b'i soutenir ko dugawu ta u ka mun b'a la ka bɔ yɔrɔ la i kan ka faamu min bɛ yen mais n'a y'a sɔrɔ i ka kɛlɛ ye n bɛna nin jogojugu kɛlɛ jamana kɔnɔ n bɛna nin waleya jugu kɛlɛ jamana kɔnɔ mais kɛlɛ ka kɛ n bɔra baara dɔ la kɔsa in na gouvernement kɛlen don ka budget ba d'ale ma mɔgɔw t'o kalama milliard budget de tun b'ale bolo Bube yɛrɛ nalen ko non ko wari bɛ tiɲɛ ko k'a kɛ ka baara wɛrɛw kɛ ko sira wɛrɛw b'a la min ka teli n'ale ta ye o wari minɛlen o de la ale ni IBK bilala ɲɔgɔn na u kɛlɛla sinon u kun ka di jamana bɛɛ b'a kalama. An fa n'an baw an bɛ na o fana ɲɛfɔ aw ye sisan aw b'a faamuya a ko miliyari ba tun bilala Diko ka compte la ni Mahmoud Diko tulo bɛ anw na ni au conseil mɔgɔw tulo b'an na an b'u invité u ka plainte don choix la baya kama pour diffamation k'e ala dɔnmɔgɔ ye k'e bɛ ala fɔ Diko ye itakullah a ye taa Cheikh Umaru Kulibali Faruku ɲininka a ye taa Sherifu Usmani Madani Hayidara ɲininka a ye na Mahmoud Diko ɲininka u bɛ itakullah kɔrɔ fɔ aw ye a kɔrɔ de i ka sira ala ɲɛ i k'i tilen komi e b'i tilen émission in ma bɔ an ka taa a ye wari ko min fɔ sisan jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya dɔ ta ka wari dɔ bila au conseil islamique ka bolo kan ka commission dɔ fana sigi u ka taa Mali dugumisɛnw ni duguba bɛɛ kɔnɔ gɛlɛya bɛ maliyɛnw cɛ yɔrɔ min na u ka t'u lamɛn ka segin ka na wari tɛ di Diko ma dɛ wari bilalen bɛ primature la jɔn ye seere jɔn bɛ se ka bɔ ka nin tiɲɛ fɔ bi Allah RPM cɛkɔrɔba ɲuman dɔ bɛ yen bɛɛ tɛ jɛ ka tiɲɛ dɛ Abdoulaye Idrissa Maïga premier ministre kɔrɔ wari tun b'ale de bolo ni Diko bɛ fɛ ka activité min kɛ gouvernement ka jɛn kɔnɔ u bɛna fɔ nin kan ka organiser Sikaso nin kan ka organiser Sevare mobili hakɛ min kan ka mobiliser mɔgɔ hakɛ min kan ka taa u kan ka tile hakɛ min kɛ hôtel kɔnɔ wari hakɛ min bɛ bɛn a ma filɛ nin ye u b'o de kɛ papier ka taa premier ministre b'o bɔ wari la k'o d'u ma u ka t'u ka baara kɛ wari in yɛrɛ bɛɛ tun ye miliyɔn 500 de 500 millions ne taara fɔ video la ko miliyari 1 n'a kun ka fɛn tun don ça veut dire que ni e ma nɔ minɛ kiri la o kɔrɔ Mali kiritigɛlaw tɛ baara la ni Diko ma plainte don i kan anw yɛrɛ bɛ plainte don i kan pour escroquerie pour atteinte au principe de l'islam a ye nkalon tigɛ o yɔrɔ fana la o wari min fana tigɛra Bube in n'o kan ka minɛ o la bi munna Bube y'o wari tigɛ a ma kun fɔ Diko ye a ma kun fɔ commission mɔgɔw ye o de y'a to aw hakili b'a la Diko Sherifu Usmani Madani Hayidara Sufi Bilali Jalo u de la ka tagama dɔ kɛ u n'u tɔw ka taa nansara la ka taa kuma maliyɛnw fɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bon office ka baara ye nin de ye wa jamana o jamana b'i yɛrɛ kalama bon office bɛ exister e bɛ fɛ Diko ka kunna wari de bɔ ka don bon office la wa Hayidara ka kunna wari de bɔ ka don bon office la wa n'a se t'u ye o b'a kɛ cogo di donc Bube ye mun ye wari tigɛ a wari bɛ ka taa min aw b'a dɔn sisan Bube bɛ o wari min tigɛ Diko la a bɛ ka di mɔgɔ min ma n b'a fɔ aw ye sisan Bube yɛrɛ nɔ kan ka minɛ ka d'a kan n'i y'a ye bi siyaw bɛ ka kari ɲɔgɔn na depuis Bube in nana insécurité bonyana depuis Bube in nana normal lafiya depuis Bube in nana Mopti tɛ sɔn Sevare tɛ sɔn ça veut dire que médiation min tun bɛ k'an ka leader religieux ni ɲɔgɔn cɛ Bube ye courant tigɛ wari tɛ yen bilen Bube ye courant tigɛ dialogue t'u ni ɲɔgɔn cɛ donc communication tigɛra o de kɔlɔlɔ na kɛ mɔgɔ biiri ka u ka saya ye donc Bube il doit être accusé
Boubé est l'auteur principal de tous ces massacres. Mounou meka kebi. Ebenako ko milliard kelen. Ala kanis ramba fo ede ko itakulo angatanga lame. Donc ne mi fera mon fo. Nini mogo mandi. Ipsi ki ka kele ke yere ka kele personneli. Mais kana dina tokota ka ke dina kele. Anga ngasira ala nyo uwon. Sino nyo fo shin chama anga buya bebe Mahmoud Dikoka. Male ni ko ke public e chugo mnata ni me jamana re tokochion. Ni jamana o jamana ni ko ni anga au conseil président ni. Ka boni million bidure ko blala kana di. Mais e ka laje ka gena fo na suru ni war blala kana di corrompili de kama no e ni corrompili la te blala kana taw ay kibaro ya onyini wanya nyeso parce que akuya nshuke an duzu kashi Diko ere de wele like Mahmoud Diko ere de président wele ka foye ko président dugo taba mbolo 26 marsila opmana ama buya da ikoro oh dugo taba mbolo 26 marsila ama buya da ikoro ukala ka yira fene abuya de ikoro ame fefene aka andema barala oh président million bidru blaka na ere ya nyini ko ki deme barala ibe deme ni mi war dira million bidru fle amne buya do karama do jamana ya di aka ka meeting organiser na asafuru aka ka dugo ta organiser na soro ni aka nga gisa na aka nga fe mununge mo mununge boro jawna lu passé ka da on asino meeting jojo le gara gouvernement ma war diu law na soro ko korompilido meeting munungera war ma diu e ma wole fena ko na ikelena de ba kalama mo président masuna mo lu ba kalama e a nyini nga président che chama pour que ina ka sega be aka sega ngo famu ika ko ka segi ima na fora jamana bara de sentimental la ni mi mbora mi na uka jenoyi ni me seka temeka uka ble walma ni ibe mi na no te ka nafanye ku datu jamana war kana che bolo we jamana tabulo de amba join ambo fana fawye sisa e ko digo ya nyini ka ibe ka ko wala sa uka be malion okro masuru kuma emuye digo baka banina ala ka hinanga msoro banyuma ina ibe ka bie de ta bie ni be do staro sport la ibe bie ta to ko mina ibe ka bie de ta ka digo baka banina de pas ya même msoro ba bana mese ka muke ka gredi ko la wala sa do ka bwan anga bembaliala o de atwa na ka premier ministre tara depuis midi o lu le prama ji ka bota suma kai ube depuis midi ambu fo u ka o chesri la o ye mi ke diko e la diko ka la ini tede u ye mo mi bla démarche la pour que ibe ka na paniquero la kada ga charno tse ka na paniquero la charno tse ka do slamé jama la blé cheni che walma musoni musotu ganga dili mi ke nyoma oh charno tigam la boro kono flagrant délit de promotion d'homosexualité o de to charno to do slamé jama la blé ibe ka re tara charno kuma bo charno ne kanga ta ibe ka représenter kena kanga ibe ka re tara charno représenter digo baga banioro la oh ne go digo ya nyini ka ibe ka e ita hulo mais ni te moba jugo doy wallahi moba jugo tini fiu surtout en conseil président du haut conseil islamique o ka boni ni war suguye million biduru ni ara peru ya ka be fam e fo kuli demseni te kudo donc de la mala ka be fam ba fo kulu ko waso nyona ne ka war jeta ta war mugu million biduru je amena ala sigi Allah mais na asoro ko yere ira kala ala kodo jusku ye chien kabi min na na ba fo tana e kadi buwe ma kwanta o be tuni buwe che sutura le ka filme ka ira jena kasoro ere ha demande ere ha nyunu sani biche chamandiraw kabi sanu ko kle la fo organiser meeting mun organiser sanu ko war mun diala sanu ko re o shiri abado se mun bo war min di meeting una abado mo do bi ki soutenir bi ulu ere min fo anyi okula anu ye mi ira bela okula o donin enjoy akoko sanu ko kle la ko meeting organiser ko sanu ko war mun di karsa e wari di ma ese ya nyini wa ene sanu ko ya bo ayra ka slame o demo ka meeting organiser pour que jamana ka se ka blasra klenka sanu ko be fola ne kon ta do ka fo sanu ko e fendi anga ka ka di resa sanu ko ni bube de klenwa est-ce que son klemula wa est-ce que ngania klemula wa e di koko ka be jamana de nyuma ka wari fe e be mu fola e bube ya da mama la sigi wa malion e bube ya da mama minewa ça veut dire que wari tenga be po mo mi mbulu ka kuna fundila fo munu ye ni ko da jien kloka le journaliste tuma wele bube tuma fo aka video munu ye dina blaka alaka krone bla bube tuma fuye ku kata fo ka million kemede di diko ma ko diko e million bidru la si ko million bidru tunna o conseil kono alaka barka do diko la ala kanu baga diko krone tigi diko dine sisi baga diko
diinɛ drapeau kɔrɔtaba Diko Mamadou Diko. donc ne bɛ fɛ an ka jamana in sumalen to yen ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ bi wallahi maliyɛn bɛɛ kan ka jɔrɔ de ko Mali nord kɛlɛ ka ban maliyɛn bɛɛ jɔrɔ na ko kan ka kɛ fulaw ni kadɔw bɛ ɲɔgɔn na o bɛ ban cogo di Mopti mara la bamananw ni fulaw kadɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga an bɛ fura jumɛn sɔrɔ o la an bɛ solution jumɛn sɔrɔ o la ni ne kan ka maliyɛn ɲuman bɛɛ jɔrɔ mais nin tɛ an ka sira ala ɲɛ mais min fɔ Mamadou Diko ittaqillah wasbir inna Allah ma sabirin sira ala ɲɛ i ka sira ala ɲɛ i ka sabali ala bɛ sabalibagaw fɛ ne bolo ni ma se nin na dɛ n'a fɔra bonya kana ta ka di puis a ma di ma a dira au conseil de ma au conseil mɔgɔ jumɛn ɲininkara nin na au conseil mɔgɔ jumɛn de ɲininkara ka bɔ dɔrɔn ka taa ni propagande kɛ dugawu ta ka kɛ dugawu ka ta hali bi an ye dugawu ta hali bi an ye dugawu ta juma an ye dugawu ta hali sini an bɛ dugawu ta hali n'an ye fajiri seli an b'a ta n'an ye seli fana seli lazara fitiri safo an bɛ dugawu ta an ka wurudi kɛyɔrɔ bɛɛ la an bɛ dugawu ta dugawu bi ta o nka an k'an sigi an k'a lajɛ kɛ min bɛna taa fɔ a kɛnɛ kan bɛɛ tɛna dɔn dugawu ta tɛ o mun don fanga nɔfɛ tɛ ko de don bɛɛ b'a dɔn ko in ju yɛrɛ y'o de ye wa o de ye kɛlɛ in yɛrɛ kun ye wa ne b'a fɔ maliyɛnw an b'a lajɔ ye peuple du Mali peuple convaincu peuple déterminé peuple engagé maliyɛnw tulo bɛ anw na ka bɔ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ bi an wasalen don a ye kuma min fɔ sisan ko meeting kɛyɔrɔ la k'a fɔra ko dugawu de bɛ taa kɛ minnu tun bɛ Mamadou Diko ka misiri la Diko ye kuma fila de fɔ a ko an bɛ taa dugawu kɛ jamana ye dugawu kɛra jamana ye wa dugawu ma kɛ jamana ye mɔgɔ 100,000 ni kɔ min tun bɛ stade 26 mars kɔ na ɲɛ 26 mars yɛrɛ fana kibaruya y'a sɔrɔ ko gouvernement ka mɔgɔ yamaruyalen taara olu de taara micro bɛɛ tigɛ kɔfɛ o de la kɔfɛ mɔgɔw ma se ka mɛn pour boycotter le grand meeting de la réconciliation le grand meeting de la cohésion entre les musulmans du grand meeting de la prospérité de l'humilité de la sincérité o meeting kɛnɛ kan an karamɔgɔ n'o ye Traoré ba ye ka bɔ Mutada la a ye dugawu kɛ Hashim Haidara ka bɔ Segu a ye dugawu min kɛ n ye ala ka nin dugawu mɛn an kɔrɔ ala ka nin dugawu tugu an kɔ fo lahara an ka diinɛmusow tɔgɔ la u ye dugawu kɛ au conseil denmisɛnninlakaw tɔgɔ la an karamɔgɔ Yakubu Dugure denkɛ Abubakar Yakubu Dugure a ye dugawu kɛ Diko ye dugawu kɛ an ka karamɔgɔ Sogore ye dugawu kɛ mais u ma foyi mɛn dugawu la dɛ k'a fɔra ko Bube ka dégager donc ko dugawu ma kɛ ko meeting de kɛra Diko ko misiri la fɛn fila an bɛ taa dugawu kɛ jamana ye wa mauvaise gouvernance min bɛ faso in kɔnɔ an b'a dénoncer diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama n'a t'aw bolo a ye na Diko ka misiri a audio bɛ an y'a joué émission tɛmɛnenw kɔnɔ an b'a d'aw ma u ko k'u m'o mɛn ka d'a kan mun b'u poche kɔnɔ o ni dusukun tɛ kelen ye ala bilala ka nafolo ta diinɛ bilala ka nafolo ta Etakula kaburu tɔ man ja o cɛw tɛmɛna olu ja tun ka farin ka tɛmɛ e kan Situ ma nin financer dɛ Libanɛw ma nin financer dɛ Iranɛw ma nin financer dɛ Ɲɔrɔnbuye de ye nin financer an ka lamɛn wa min bɛ bɔ a la u ka bɔ a la moi ne bɛ n sɛmɛ ala de la ne tɛ maa si jɛ ɲini u ye fɛn bɛɛ fɔ anw ma nin tɛ nin sa nkalon tɛ nkalon ye kalo mɛni tɛ kalo mɛni ye fɛn bɛɛ fɔra sa a tɔ ye ko an ni ne minɛ na n'o se bɛ mɔgɔ min an kana si ni n'a ye nka o t'an bali ko an tɛ tiɲɛ fɔ dɛ alisilamɛw ladamunen don u lamaralen don u sabalilen don u b'u yɛrɛ kalama an ka e jaabi o ye ka valeur de don i la n b'a dɔn dugumakolo bɛ meleke Diko t'e jaabi diinɛ ɲɛmɔgɔ t'e jaabi bɛɛ tigɛlen don e la o de y'a to ne b'i jaabi dɔrɔn k'i ja don i yɛrɛ la de o dɔrɔn de don min bɛ bɔ a la mun bɛ bɔ a la Abubakar ko n'a ka d'an ye cogo min na a b'an ma cogo min na a b'ale ma ten an ma siran o ɲɛ an bɛ sira ye de ɲɛ mori jɛnɛkɛla an bɛ sira ye de ɲɛ an bɛna fɔ aw ye sisan muso min bɛ Sola Baya Haidara bolo ko tile o tile a ma da ni muso ye muso 10 ka se muso 8 ma a bɛ da n'u ye hukumu min kɔnɔ arabuw ka sira dɔ bɛ an bɛna ɲɛfɔ aw ye sisan an ka taa Useniya kɔnɔna clip b'a kɔnɔ ala video bɛ kɛ salonba min kɔnɔ a tɔgɔ de ko Useniya an ka taa an bɛ don sisan n'u wulila i delila ka nin fɔ IBK ma i delila ka nin fɔ fanga ma e ko cogo di ni ne ye tiɲɛni ye n b'a fɔ n'o wagati n'o o ko min ni ne y'o ye n'o ma bɛn ma ne b'o fɔ mais ni min bɛnna ne ma don min na fɛnɛ ne b'o fɛnɛ fɔ kɛ hali sini ni kojugu dɔ kɛra min ma bɛn ne ma ne bɛ bɔ k'o fɔ mais nin de tɛ kɛwale ɲuman ye ka wuli ka mankan ci jamana kɔnɔ ka wari filmer k'o yira diɲɛ na wari min dir'i ma sutura la ko a ye aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye jamana de y'a di Bube m'a di IBK m'a di jamana de y'a di karamɔgɔ de peace a ka jugu ka tɛmɛ hali télécell kan n'i ko k'i bɛ Mali wele pisi suala la Mauritaniens de b'a ta tellement pisi ka ca yɛlɛma ka ca a da yɛrɛ kɛlen don i ko sama da n ka kuma laban ye min ye dɔrɔn Mamadou Diko
yakla sira ala nye o de kai ala be ala sira jo fe so ala baye dara Zulfakar Maléon kuma imbe kuncheya aklala kumala abado ni video bangena minawa almami munu fana be na kelembe kulu fana influencer almami do de fana ala mine juma temene misri dola dravela katafo kutubala komi kamimba nyamago tofle bube ga warbe shwala bolo almami to natale do shwala la ale bu bolo la so bube ga warila o fana tara fo misri kono ko mo tara meeting kero kule jahadi modi shitane udedo ala jugu dedo kira jugu dedo depuis ala e mali dan domina komi madeli kanga jamana soro lebu madeli kanga jamana soro ala ka dine akasigi samara kono samara mina manka akira dravela juma temene almami o foyero mina ala kanumbago wilila dina kanumbago wilila munumbe nube ka joroni alkiyama jordonye uya almami to kutubala kuka debe uta kuka tapi uta kapo misri kono kataso jama betaraso anko limama be mumbarala ni almami kanga ka toewa Allah boubeye mali islamaya chi ka ereke ka ba l'islam est à terre la religion de Dieu de Kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en train de traverser l'un des moments le plus cataclysmiques depuis dina nana mali kono ni nyoma delika ke folo ambalmo bien mission et chapitre di nambora dokono me do dokono ayre kuma mi fo video ka ayo lame wa commencer ni mi o tien forawe be akilla ni kuma bana pep kuma temi ko fe o bana minye million biduru koe a tien bedeni ci sera en masisa fana ka fo anga jamana korofeya la Tombouctou kaw fana sogolen bana u yan balimakɛ dɔ fɔ an ye tɔgɔ bɔra n kɔnɔ nka Mayiga don a kelen bɛ ka forfait ba de san a ka bitigi da la Tombouctou jeunesse bɛɛ bɔnnen b'a ka da la ye Bafulu da la u bɛ ka lamɛn ka fara Mali dugu bɛɛ kan fɛn fɛn sogolen bana radio 50 ani kɔ o y'a y'anw bɔra min kalama dɛ an ye min lisi min kalan an dontɔ o tɛ nka caman y'an ta émission bɛ senna wagati min na maintenant an bɛna karamɔgɔ yɛrɛ min ko diko ta ye wariko ye k'a bɛ faamaw kɔ nafolo ko de la ne ko maliyɛnw karamɔgɔ in yɛrɛ bɛ sɔrɔ kɛ cogo di an t'o ɲɛɲini wa aw b'a ye mobili ba kɔnɔ Bamako a bɛ escalade kɔnɔ a tɔgɔ bɛ plaki kan a tɛ plaki ta gouvernement tɛ se ka fɛn f'o la o la a b'a ye mobili ba kɔnɔ escalade ni bazɛn ba kɔnɔ a bɛ musow kɔ cucuca la denkunikɛyɔrɔw la mariage kɛyɔrɔw la mais a yɛrɛ bɛ sɔrɔ kɛ cogo di c'est très important an k'o ɲɛɲini k'o dɔn an bɛ min da aw tulo kan Suala Bayaya Haidara n'a ye karamɔgɔya nkalon da a yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ minnu ka baara la o ye libanɛw de ye ani iranɛw mais a ka nafolo surusu fanba o bɛ bɔ Liban de walasa situ ka tagabolo min bɛ yen o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ a bɛ ka olu représenter donc olu bɛ nafolo jigin a kan a bɛ sara joli kalo la libanɛw bɛ miliyɔn 5 de di Suala Bayaya Haidara ma libanɛw ka télé dɔ b'an ka jamana kɔnɔ nka Suala kɛlen bɛ ka tigiya ta ka k'a yɛrɛ ta ye télévision Zahara ani radio so diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kalan kɔnɔ n'o ye karamɔgɔw ye olu ka sara bɛ miliyɔn 5 in na télé entretien ni radio bɛ miliyɔn 5 in na kalo o kalo gardien min bɛ yen ka téléso kɔlɔsi o ka sara bɛ bɔ miliyɔn 5 la maintenant a ye plan min kɛ pour que ka se ka libanɛw gosi yen fɔlɔ miliyɔn 5 min bɛ na télé baarakɛla 100 o 100 minnu bɛ kalan na a yɛrɛ bolo madarasa kɔnɔ ye o madarasa sɔrɔcogo an bɛ n'o fana fɔ an bɛ nalen a kɛlen bɛ ka denmisɛnninw de ta élèves minnu bɛ 6e année ni 7e année la k'olu employé télé la nka sara t'u ye donc a bɛ ka o wariw de bénéficier kelen madarasa min jɔra libanɛw fɛ ani iranɛw fɛ an bɛ se k'a fɔ Liban walasa anw minnu bɛ ni seba t'an ye ka taa an denw don yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ sara kalo la u y'a ɲini ka yɔrɔ in jɔ denmisɛnninw ka kalan k'a kɔnɔ u ka Ala dɔn nka ko nafolo kana minɛ denmisɛnninw na o convention de b'a ni libanɛw cɛ an nana bali mun na parents d'élèves minnu bɛ t'u denw don yen olu de nana bɔ a kalama k'a fɔ karamɔgɔ Suala Bayaya Haidara bɛ ka kalo sara minɛ mɔgɔw denw na o de la jama mana caya bɛɛ tɛ jɛ ka tiɲɛ an ka jamana in kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen a fana bɛ situw ka promotion kɛ Mali kɔnɔ komi ale n'o de ka wari bɛ na ɲɔgɔn fɛ o de bɔra kalama fana k'a fɔ wari bɛ ka minɛ denmisɛnninw na Suala fɛ o fana ye situw wele k'a f'u ye o kɛra en 2017 san 2017 Suala Bayaya pour les chutes a été prise en flagrant délit d'escroquerie tout simplement il prenait de l'argent avec les parents d'élèves tandis que warite sara la wa fudu an bɛ karamɔgɔ in fo min ye nin ci lase situw ni libanɛw ma kɛrɛnkɛrɛnna libanɛw Suala bɛ sɔrɔ kɛ sira jumɛn wɛrɛ fɛ a bɛ taa burusu kɔnɔnaw la yɔrɔ minnu na ni jintanya bɛ mɔgɔw la plagi dɔ b'a bolo o bɛ ka mobili kɔfuru kɔnɔ i b'a plagi dɔ ye Useni ani Asan olu ye denmisɛnnin jolenw ye n'u ye Ala ka diinɛ k'a lase u faw ye min kɛ u y'u jɔ u faw jɔyɔrɔ la Asan ni Useni ani Seydina Aliyu Sajaja o fana tɔgɔ bɛ plaki dɔ kan Asan tɔgɔ bɛ plaki dɔ kan Useni tɔgɔ bɛ plaki dɔ kan Fatumatul Zahara o fana tɔgɔ bɛ plaki dɔ kan Zenebu Kubra o fana tɔgɔ bɛ plaki dɔ kan donc nin plakiw de bɛ ta
ka taa burusu kɔnɔnaw la walima n'u ye mɔgɔ min ka kɔlɔn ye ji b'a kɔnɔ donc u bɛ plaki turu kɔlɔn da la ka photo ta ka fɔ kɔlɔn min siyɛnnen filɛ nin dugu kɔnɔ olu de ye kɔlɔn siyɛn donc u bɛ facture bila ka taa wari bɛ na après u bɛ tila k'u ka plaki bɔ kɔlɔn na du jour au lendemain ka continuer ka taa dugu wɛrɛ la soit bɛ se ka dugu 60 kɛ ten tile kɔnɔ kɔlɔn kelen-kelenna bɛɛ wari bɛ bɔ Liban ka na d'a ma a bɛ ka bi fantanw kan cogo min na maliyɛnw aw y'a lajɛ an bɛ tɛmɛ madarasa min b'a bolo an bɛ se ka saba fɔ a la dɔ bɛ ba kɔfɛ madarasa dɔ filɛ nin ye Kuluba sira la Segu Tabalininka gitɔrɔn kelen fɛ ka taa Gardikan kɔfɛ madarasa dɔ b'a bolo an fa ɲuman in ka so n'o ye Baya Hayidara Ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya Baya Hayidara ka so kɛrɛfɛ Dravila dɔ b'a bolo yen a bɛ ka nin kɛwale jugu de ta ka denmisɛnninw sɛgɛrɛ nka bɔ kɛra kalama 2017 kalo 7 Suala ka sara tigɛra sara tigɛlen a tɛ ka sara sɛgɛn bɛ ka na fari bɛ ka yɛlɛma bazɛnkɔrɔw bɛ ka commencer ka don o wagati de a taara sen don an tɛ a banna la minnu tun faralen ɲɔgɔn kan la plateforme k'u bɛ jamana sigidenba yɛlɛmali kɔn a taara sen don la o sɔrɔ sara tigɛra robinet tun datugulen don donc après ça robinet commencera ka dayɛlɛ dɔɔni dɔɔni mais au lieu de 5 millions Libanais y'a ka wari augmenter ka taa dɔ farala wari kan aw minnu bɛ yen fana n'aw bɛ karamɔgɔ yɛrɛ sigiyɔrɔ dɔn a bɛ so min kɔnɔ n'a bɛ Asseyi Bokoum ni Lanzerla cɛ ye Luxembourg kɔfɛ a kɛlen bɛ ka immeuble dɔ jɔ ka tɔgɔ da Useni na ni a y'a yɛlɛma k'a kɛ zawiya ye Ala wele yɔrɔ ko Useniya a bɛ video fɛn fɛn kɛ Ala ye min lamɛn sisan video in kɛra nin Useniya sanfɛ de salon belebeleba don nka a jɔra cogo di a ye dugukolo san a yɛrɛ kunna nafolo la donc a ye ci bila Libanɛw ma k'a fɔ dugukolo in jɔli se t'a ye olu de ye dugukolo in jɔ ka dɔ kɛ zawiya ye ka dɔ k'a siso ye o n'a ka denbaya yɛrɛ man jan maintenant o Useniya kɔnɔ zawiya min tɔgɔ dalen bɛ Useni na Alakira walima Seydina Ali denw na yen de tagabolo dɔw bɛ karamɔgɔ in bolo a ye namɛn yen de muso janjugu bɛɛ bɛ taa sɔrɔ yen de a furumuso 2 min bɛ du kɔnɔ olu bɛɛ bɛ nin kalama komi muso sabanan teleso yɛrɛ bɛ immeuble mun na Asseyi kɔnɔ Radisson kɛrɛfɛ barso min bɛ yen n'u b'a wele ko Kalebasi kɛrɛfɛ Wasa Traoré o y'a muso sabanan ye o tun ye 2nan de dɛ nka o furu sa ka tila k'o rétrograder k'o kɛ 3nan ye Wasa Traoré bɛ yɔrɔ min na ale bɛ teleso la ye nka muso tɔ 2 olu bɛ Useniya kɛrɛfɛ mais muso hakɛ min bɛ na ni karamɔgɔ n'u bɛ don rideau kɔfɛ tile kɔnɔ dɔ b'a muso 10 ka tile kɔnɔ a musow bɛɛ b'o kalama mais u tɛ se ka fɛn fɔ mais Wasa Traoré in fana an balimamuso don an ka bonya b'a ye Ala k'a ka furu ni si bɛɛ Suala n'a ye ɲɔgɔn dɔn min u ye ɲɔgɔn dɔn maki de kɔnɔ Ala k'an balimamuso ka furu jɛnya an balimaw u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko mutaha Suala b'o de k'a ka so i bɛ se ka muso louer kalo kɔnɔ kalo 3 i bɛ wari d'a ma i bɛ se ka jɛ a fɛ u yɛrɛ ko tɛ haramu ye a bɛ mutaha de k'a ka so sanfɛ a musow bɛɛ b'a kalama Suala bɛ da ni muso min ye mutaha la tile kɔnɔ a bɛ muso 10 bɔ ni kalo 3 banna i ni nafolo min ka kan a b'o d'i ma o de la a bɛ muso caman ye Bamakɔ a bɛɛ ye Suala ka mutaha ye bon situ fɛ yen ko dagalen don denmisɛnnin minnu bɛ kalan na Suala bolo a bɛ k'aw bɛɛ don mutaha la o de la i bɛ karamɔgɔw ye walimusow b'u bolo ko mutaha don Ala an baw a y'aw janto an denw na u kana taa Suala ka kɛnɛ kan bilen an faw k'u janto musow la u kana taa Suala ka kɛnɛ kan bilen sinon mutaha dalu b'a bolo dɛ ni muso cɛ ka ɲi fo k'i sa mutaha bɛ sanfɛ ye wa mutaha bɛ kɛ Useniya de la zawiya min tɔgɔ dalen don Seydina Ali denw na Useni na Ala ka danga b'a kan Libanɛw bɛ wari fana di san o san Suala ma k'a ka sitiw ka furu siri Mali kɔnɔ ka caya siti den sɔrɔtaw ka caya jamana kɔnɔ o de y'a to cɛ minnu b'a kɔ n'o y'a ka kalandenw ye n'u ma se ka furu muso minnu b'a kɔ n'u bɛ furu ɲini olu tɛ ta dɛ ka da kan n'i ko ko ka kɛ siti furu ye wari bɔta bɛ caya mais kalanden minnu bɛ Suala kɔ n'u ye muso furu san 10 san 15 a b'olu de ta ka kɛ i b'a fɔ a bɛ ka mariage kura k'u la k'a sɔrɔ furu kɛra a mɛnna a bɛ guloki jɛman d'u la ye Useniya kɔnɔ u bɛ tile damadɔni kɛ munumunu na ye a bɛ bɔ a bɛ to nafolo minɛ ka na photo bɛ taa video bɛ taa k'a ye mɔgɔ caman don furu la siti furu cayara Mali kɔnɔ o nafolo fana bɛ na san o san u bɛ wari fana bila ka na dɛsɛbagatɔ minnu bɛ na s'a ma k'u hamina ko ye muso ko ye balo ko ye ɲɔ ko ye a ka nafolo d'u ma u ka se ka bɔ nɔgɔ la u kana taa mɔgɔ wɛrɛ deli u ka hɔrɔnya ka segin u ma Libanɛw b'o wari mun bila ka na Suala Baya Hayidara a b'o wari bɛɛ kumaniya dɛsɛbagatɔw ma maliyɛnw furu tɔgɔ bɛ Suala bolo a ka bon hakili ma a y'a lamɛn n bɛna ɲɛfɔ aw ye sisan muso 10 min bɛ taa sɔrɔ yen walima muso 8 min bɛ taa sɔrɔ yen a b'u furu de dɛ nka contrat furu de don sitiw ko a yɛrɛ ko ten ko sitiw b'a kɛ sitiw ka tagabolo ye mun ye ja aw caman muso bɛ taa k'a bɛ taa n'a san sugu la a bɛ mɛn sira la Suala furumusow don dɛ i b'a muso caman ye Jakarta kan an bɛ taa dugawu ta la karamɔgɔ fɛ contrat furu b'u ni karamɔgɔ cɛ kalo 3 kalo 2 nka kun bɛ bɔ ni nafolo de ye sitiw ka furu maliyɛnw aw bɔra ka nin mɛn a bɛ sɔrɔ kɛ sira minnu fɛ n'a bɛ événement minnu labɛn a bɛ labɛn cogo di événement dɔw bɛ yen aw b'a dɔn a ma se karamɔgɔ ka wari di mɔgɔ ma o la o ye mawuludu ye o ye donbaw ye Layilatul Kadiri b'o la
silamɛw ka donba ni karamɔgɔ fɛn fɛn bɔra k'i bɛ ala fɔ mɔgɔw ye a dɔ la silamɛw bɛ na olu tɛ dɛ mais fête minnu bɛ situ fɛ yen n'o bɛ organiser Mali kɔnɔ pour que mɔgɔw ka na o fête la a wajulu kɛnɛ fɛn fɛn bɛ sigi palais de la culture kɔnɔ i b'a fɛ o fɛ wari de bɛ di walasa mɔgɔw ka se ka déplacer ka taa 400 o 400 fana minɛbagaw ye jɔn ye denmisɛnnin fitininw minnu tɛ ko caman kalama ani an balimamusow ka mɔgɔw ka gɛlɛya ko exploiter ko k'i ka sɔrɔ sira ye a bɛ 400 di sotaramaw bɛ fa durunuw bɛ fa ka taa palais la nka situw ka kɛnɛ foyi ma deli ka sigi Mali kɔnɔ ni bube ka bu dɛmɛ ma se choix la ma a tɛ yen don min na choix la ko k'a bɛ IBK dɛmɛ aw hakili b'a la a kɛra palais de la culture kelen in na Amadu Ampate ba ka salle kɔnɔ a ye Amdalayi denmisɛnninw cɛ ka Aseyi Bokum denmisɛnninw cɛ Aseyi Bokum kaw b'an fɛ yan kumaso kɔnɔ an fa dɔ bɛ yan a n'a ka denbaya bɛɛ bɛ yan o ye choix la sigiɲɔgɔnw ye cɛkɔrɔba bɛ na témoignage min kɛ an ko ale ka to yen mɔgɔw bɛ yan mun bɛ kuma cɛkɔrɔba place la a y'a lamɛn an ka taa bolibana denmisɛnninw o caman bɛ yen a y'olu fana sama ka Wɔlɔfɔbugu denmisɛnninw sama Lafiyabugu denmisɛnninw k'u sama ka taa n'u ye palais la 400 ka taa palais fa k'a bɛ IBK dɛmɛ nin de kɛra donc majorité ko jama b'a kɔ IBK ko jama b'a kɔ maintenant a bɛ min kɛ n'o ka jugu n'a bɛɛ ye a b'o tigi sara kalo la de dɛ spécialement wajulu fɛn fɛn n'a bɛ kɛ choix la fɛ a bɛ mɔgɔ dɔ de bila ka liste d'a ma a ka bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn ka bɛɛ jamu sɛbɛn k'i ka téléphone numéro ta après u b'o téléphone numéro n'o fɛnw de ta ka scanner ka bila ka taa Liban pour dire qu'il est populaire au Mali donc en fonction de ça Libanais bɛ dɔ fara wari kan a bɛ augmenter mais mɔgɔ min fana b'o baara kɛ an b'a tigi tɔgɔ to dogo la nka an b'a dɔn dutigi don o fana ka baara ye mun ye maliyɛnw ni mɔgɔ 20 bɛ yen ale fana bɛ tɔgɔ fu de sɛbɛn ka liste fa a bɛ se ka mɔgɔ 1000 sɛbɛn a bɛ tɔgɔ sɛbɛn a ka bon hakili ma a hakili ka di ka tɛmɛ hali wolosɛbɛn dilannaw kan u bɛ nin baara de la nafolo fana bɛ sɔrɔla tan de ko Diko bɔra ka miliyɔn 50 lasigi k'i bɛ kuma an ka taa maliyɛnw an tɛna se k'an da don a bɛɛ la nka an k'a lamɛn halisa an ka taa Suala Baya Haidara corrompira don jumɛn a ma mɛn dɛ a kɛra sisan aw hakili bɛ Malitel da mɔgɔw ka kiosque cira don min na an bɛ kan fɛ ni Suala bɔra Dabara Baya la k'a yɛrɛ kɛ cɛ ye nka nin yɔrɔ la an bɛ bonya bila Rasbachi fana ye parce que ale ye kɛlɛ min kɛ Malitel da mɔgɔw kungo la Suala ye video min kɛ ye a y'a fɔ Libanɛw ye ko Rasbachi y'a teri ye ko jama b'u kɔ k'u ka girin donc Suala taara wari minɛ Liban Rasbachi photo min bɛ Liban a ka bon hakili ma Malitel da kɛlɛ de y'a to Suala ka fortune commencera ka dayɛlɛ a y'o position kelen de garder il était un opposant au clair au pouvoir fo kana se plateforme ante a banna o dayɛlɛni ma a taara ka to tagama dɔ la jamana ɲɛmɔgɔw ye polisiw sama ka bɔ a ka da la o don a ko jama min b'ale kɔ o tɛ IBK kɔ a ko n'a bɛ gouvernement ma cogo min na a b'ale fana ma ten Suala de ye nin fɔ dɛ aw tɛ sugo la dɛ réalité don o kɛlen Bulkasim Haidara o y'a fa jate dɔ ye n'o bɛ affaire économique et sociale la kuluba o de y'a wele téléphone na k'a fɔ a ye k'a ka vidéo kɛ dabila Bulkasim y'a fɔ IBK ye k'ale denw don k'ale bɛ se k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na c'est grâce à Bulkasim a wagati dɔ bɔra ka tension na a y'i posé mais an tɛ a banna tuguɲɔgɔnyali tun tɛ jamana ko ye dɛ mais an tɛ a banna ka jama de fana tun bɛ ta ka ci Libanɛw ma wari fana tun bɛ na o la hali Suala taara bannikɛyɔrɔ la n'a y'a mɛn ko jamana mɔgɔba dɔ banna a bɛ taa ka t'i sigi ɲɛfɛ wala gardiw b'a ɲɔti ka taa kɔfɛ nka a t'o fɛ a bɛ sigi ɲɛfɛ ka photo ta mais a t'a fɔ banni jama don dɛ a b'a k'a fo jama don ko jama nana tasi bila k'a ye fortune filɛ nin ye maintenant pour que a ka IBK ye a IBK ye cogo di cɛ dɔ bɛ yen walima ala ka diinɛ na karibaga dɔ bɛ yen a tɔgɔ ko Yusuf n'a fɔra Yusuf a b'a hakili jigin an ka mɔgɔba tɔgɔman dɔ la nka Yusuf min don PD don Salif Keita muso min tun tɔgɔ ko Nafi ni mɔgɔw ko Nafi ni Suala de bɛ jɛ la Nafi kɔrɔkɛ de ye Yusuf ye o Yusuf PDK in o de fana sera ka service de renseignement mɔgɔw ka dɔ influencer u ka Suala ni IBK lasigi kɛnɛ kelen kan pour la première fois Suala ni IBK ka sigi PD dɔ de y'a organisé a tɔgɔ ko Yusuf a sigilen bɛ Faransi nka furulen don tubabu dɔ ma tiɲɛ don dɛ nka furulen don tubabukɛ ma Faransi Nafi kɔrɔkɛ don ani IBK ka sigi kɔnɔ mun bɔra la fɛn damadɔ IBK ye garde rapproché kelen d'a ma IBK ye miliyɔn 50 di Suala ma IBK ye passeport diplomatique di Suala ma Suala ko président n'i ye nin bɛɛ kɛ n ye ne tɛ taa mɔgɔ dɔ bɛ na n b'o f'i ye n ka télé datugura nka ka di n ye aw ka n ka télé dayɛlɛ IBK a ordonné que a ka télé ka dayɛlɛ télévision Zahara Libanɛw ka télé ni Suala kɛlen bɛ ka tigiya ta télé in dayɛlɛna a bɛ norme na wa a tɛ norme na o ma lajɛ dɛ nka télé dayɛlɛna Suala bɔra kuluba ni miliyɔn 50 ye a sera k'a fɔ a terikɛ ye Rasbachi ye walima a terikɛ kɔrɔ ye nka a y'o janfa dɛ ka da kan a ye coup d'état k'o yɛrɛ la a taara passeport diplomatique de yir'o la nka a ma miliyɔn 50 ko kuma fɔ ye dɛ komi rastaw hakili o bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni adamadenw ka yeli t'a ye Rasta is the light Rasta ye ala ka mɔgɔ ɲumanw teri de ye Rasta ye yelen de ye
Rasta ye kanun de ye. Rasta is the fight. Rasta is the love. Rasta est un homme libre, indépendant. Rasbach ka investigation au frère Taraboni million biduru koye. Swala ya bolo fla da ko ka lebura malien. Mais million biduru in klala de. Nafimi kera sababu ye ka koroke PD Black swala ka taibe ka bara. Aye dobo warla ka million tamado di nafima mbado ngango toyi. Aye dobo million ina ka doda dogoni ma Tyson mamodo ango toyi. Wari totora miye. Range Rover min be choix la bolo bi ibeka ka million biduru to ay million bi sabani wolo vlata kata do Range Rover la mais Range Rover be sa domina clé secours tunta la no ya clé mi fera ba daele ou obligera ka clé 100 million clé secours ko do Range la Range be sa domina aduguje Sheriff Ousmane Madani Haidara ziara tumbe tamani choix la yo Range de ta ibeka ka Range sane ka kunda tamani ka ala ya ka boto tamani ziara bani ni ala be jom mago sa ape signalement chamandima Range mi sana million bisabani wolofla Range vitri tira sira la nato o bolen koe depuis chola ni beka e nyonye chola be événement fait organisé Bamako Mali kono gouvernement ma wardi chola ma dogma e 10 millions temps mo mi beta ibeka joro fa keneka amba to dugola nga jamu e fofona e asigile me amdalai il est conseiller à la présidence chola ka keneka ibeka bode chika kata siga ka keneka et pourtant Mahmoud di ko e meeting mi organisé gouvernement ga chidengele matade gouvernement turate faut qu'en élection au kofe aka soro ka déclaration ke palais la anyemi fo wi kuma damnela kaka demain Kobe Mali gouvernement Kabe gouvernement demain avec 20 millions il a plus rempli le stade a isra ka palais fa million mugandirama a quelle ka déclaration ke ministre de la communication no e papouye oye dodama Amadou Koita million dodama ni bonde sasu dama Soumelu Boubé Maïga e forage fladama kelen keranga choroba nyuma ka dala baya Haidara kelen kera Ousenia dala Ousenia mi kelen do aka jene akeroi wa Karim Keita fana oka avocat o fana beta chola fe kuma be ou ye plainte mi donné kama Rasjal folo o plainte semana GMC dale la masebe du amasebe bureau kono de uyu ka avocat wole de GMC dala gidronda la o rega mobili tunchena o de la chola tara interpellation kofe kata radio oxygène na kata kumai ako niaye ale netoi ko mo dado deli kera ko wa ko plainte mi do la kale ma do kaka kalande do de adu ay mo mi blaka plainte do no aka avocat o ko chola ma ko pont kerila avocat ka kuma kan beba mulo anojo abebe ya ebe se ka plainte do Rasjal kama ka siranya to di avocat ko ka tigara chola la élection temele enfana mbaw abe mobili do kono bi Mercedes do voiture présidentielle do ibeka yo dama avec un cyclono de Bamako sans plaki na itan fuita au mobile de Babolo Pika circulé Bamako il a été nommé chevalier de l'ordre national pour que Kaslame ou Dusubo kanga tempérament wuli anko chevalier tede na kadi présent ka joro dama fo ita bongi domina chola nomera comme chevalier de l'ordre national parce qu'a dit qu'on neni o sarano o mangutu o de dira ma chevalier de l'ordre national récompense déontologiquement Niko qui va enquête de moralité qui a ramadenka. Mogo bese ka bo furuba keneka. Ka degu na se dina nyomogo doma. Ki ka kila ka tajibla we otuguje. Ça veut dire que jamana erebe ka dina nyomogo kunkar nyogona. Otuguje tarata don. À 20h, à Donny Tyson. Anyo funaye bube ka dala 20h avec ada goshi da ere masega elai. Avec doro mina menada la ende ayel goshi lida daka. Mahmoud diko nenini utaro sra mina mardi soufe. Mardi weretere ni tarata soufe à 20h utume. Tyson kelen de tara. Abaka rangi sport la, rangi numéro bébé. Ante abana mouvement kofe. U kelen ga negenga na ibeka million wolo vlado funama. Oye sotramani flaza obeb mago pimpo bamago ya. Malion amena conférence do la be clé fly na beki labe. Comme go kube dangarana kanni minana. Namasa tani drogu wereche amena conférence de presse d'organiser ka Mali bewole Mali beroro amena chibla bema akeneka akana fo mo shiko anye mifo na yasro tando ala makele fo papier mimbe amboloya ni koy bas a fo amba fo ka CR sabama wati kodo dona taula nga kasheti sabana menale otemeble ne absa gal drogu were nga sola ye musomi jeneya aba jeneya fremina deni somo sirama ubea kuma sokono ubea coup de sengana kangu dembo choix la bolo anga ke ala kama anga ni lame itoy ntoko Asetu Kulibali wila ga sema ni choix la baya aidara ka kibaro ere join ni choix la sunguru nene Asetu Kulibali ntoko Asetu Kulibali mebo Dar Salam choix la sunguru nene abe wakati jorbo abe san chama bobi depuis abe 8 ans bobi ambe relation na hali domuna abe ta ibeka kumbe nena boda nyonga ka solo kana ibeka kumbe ay nyoy na faka mundo na fora ki dado ni kumaina malion klobila jamana wore mo klobila al islamé klobila Mali kono Canada France États-Unis die jamana be kono mo
mɔgɔw kulo b'i la n'a fɔra i k'i da don nin ko in na k'a ɲɛfɔ suala yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn ye suala kɔni ne kɔni bolo mɔgɔ ɲɛnama tɛ a b'a mago de ɲɛnabɔ i la dɔrɔn k'i bila mɔgɔ ɲɛnama tɛ furukɛla tɛ n'a ye mɔgɔ nɛgɛ k'a b'i furu a ye nkalon tigɛ ɲɛna n'a ye mɔgɔ nɛgɛ k'a b'i furu a ye nkalon tigɛ ɲɛna suala b'i minɛ de k'a mago ɲɛnabɔ i la ka tila k'i bila a ka baara de y'o ye a y'a mago ɲɛnabɔ i la a y'a mago caman ɲɛnabɔ ne la a tɛ ban ne n'a kɛw kɛ ka ɲɔgɔn an bɛ kuluci de bɔ ɲɔgɔn na awɔ ne n'a kɛw kɛ ka ɲɔgɔn an bɛ kuluci de bɔ ɲɔgɔn na n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan suala ye karamɔgɔ ye a ko a ka wajulu dɔ kɔnɔ ko depuis Ala y'a da ko cɛ tɛ Mali kɔnɔ min ka sunguru tigɛ ko dɔn o kumakan i y'o mɛn i delila k'o mɛn wa n y'o mɛn sɔgɔmada in na o kuma de ye na dimi n y'a mɛn an ka groupe dɔ de sanfɛ ne de b'a fɔ suala sunguru de ye ne ye bi a sunguru de ye ne ye sini awɔ ne de ko ten tɔ n y'a fɔ bi n y'a fɔ sini n tɔgɔ Asetu Kulubali a sunguru de ye ne bi a sunguru de ye ne sini a bɛ se ka kuma in démenti a bɛ se k'a nkalontigiya ka d'a kan ni ko jɔra mɔgɔ la bimaga dalankolon tɛ ne ko minnu tɛmɛna aw cɛ i bɛ se ka yɔrɔ dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye wa a bɛ se ka kɛ maa dɔ sigilen don o tɛ suala yɛrɛ jabala yɔrɔ dɔn o bɛ kɛ sababu ye nin bɛna ni seereya caman ye o mɔgɔw bɛ n bolo n terimuso dɔ bɛ yen n teri yɛrɛ tɛ sigida la mɔgɔw b'a kalama o ye 1 2 sigida jumɛn a ka sigida la a muso a n'a muso bɛ dumuni kɔnɔ a se bokumu kɔnɔla la sigida la mɔgɔw b'a kalama yen nɔ mɔgɔ bɛ n bolo o b'a kalama an bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ min na fana chauffeur de bɛ n ta ka taa ni n ye n'a y'a mago ɲɛnabɔ n na chauffeur bɛ tila ka n ta ka na n bila gidɔrɔnda la tuguni n bɛ taxi ta ka na n ka so mais a bɛ wari d'i ma wa a tɛ wari di yan bi a tɛ wari di yan sini et puis n tɛ k'a ko kɛ ko wari ko fana a bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ de il est temps mɔgɔ ka réagir ko dɔw bɛ yen nɔ a ka dabila jamana kɔnɔ ko dɔw bɛ yen olu ka dabila e dɔrɔn de t'a kalama walima i bɛ suala ni mɔgɔ wɛrɛ ka relation kalama wa n bɛ n t'a kalama n ye ani Salif Keita muso fana ta mɛ n ma deli k'a ye mais n b'a u ka relation kalama anniversaire ni fɛnw bɛ kɛ Mafi bɛ na ni gâteau minnu ye an b'olu kalama gâteau bɛ tigɛ an ɲɛna Mafi bɛ na wajulikɛyɔrɔ la Mafi fasa bɛ da an b'olu bɛɛ kalama Mafi y'a muso de ye wa Mafi y'a sunguru de a muso tɛ muso 2 de bɛ suala bolo a muso fɔlɔ tɔgɔ Mama muso 2nan tɔgɔ Nana a muso fɔlɔ y'a cousine 2nan y'a ba tɔgɔma ye muso fɔlɔ o ye den cɛmani 5 sɔrɔ a fɛ 2nan o ye cɛmani 2 ni musomanin 1 sɔrɔ a fɛ o t'a bannen ye dɛ suala ye muso 2nan mun furu jan'a ka 3nan furu o tun ye Maki kɔnɔmuso de ye ko Wasa Tarawele suala ye muso 2nan mun furu jan'a ka 3nan furu o tun ye Maki kɔnɔmuso de ye ko Wasa Tarawele a y'o kɔnɔma falen de furu sa o ye den musomanin 1 sɔrɔ a fɛ a y'o furu sa ka t'u ka so o jiginna o den kɛra musomanin o kɔfɛ da ye muso 3nan furu n'o y'a ba tɔgɔma ye ko Nana ne ba n'i ka kɔrɔfɔ faamuya sisan ne fana bɛ mun nɔfɛ suala Hayidara mɔgɔ caman b'a dɔn a dɔnna ni Ala ko sira ye baya denkɛ don bɛɛ b'a sigiyɔrɔ dɔn Bamakɔ yan ne ko e ni suala bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira min fɛ nɛgɛjuru sira de don wa walima bɔlɔlɔ sanfɛla don n'o ye réseaux sociaux ye aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di ka d'a kan nin na a fana bɛ se k'a fɔ ni tiɲɛ don i ka bɔ ni dalu ye an kɔni y'a mɛn da wɛrɛw la k'a tɛ mɔgɔ wele téléphone na ko welecogow b'a la yala o welecogo fana ye mun ye u ka réseaux sociaux dɔ de bɛ yen ko Viber chat secret code de b'a la n'a y'i wele en au moins d'1 minute a bɛ fermer a bɛ se ka i wele numéro masqué b'a bolo suala ka numéro personnel yɛrɛ 78 05 88 88 numéro masqué b'a bolo a b'i wele téléphone de la ka f'i ɲɛna numéro inconnu na i connecté n ye chauffeur ka numéro ci ma chauffeur de b'i wele chat secret au moins d'1 minute a bɛ fermer a bɛ datugu n'a ye ne ye message la dɔrɔn message bɛ fermer an kɔni bɛna kuma in an b'a bila fiɲɛ fɛ ni an kɛra jaabi fɛn ye ne ko e yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ni nin kumakan bilala suala Baya Hayidara a y'a fɔ wajulu kɔnɔ jama y'o mɛn fasodenw y'o mɛn ne yɛrɛ taara n ta da procureur général kulo kan suala ka kumakan an bɛ taa di Mali faamaw ma sisan n'a fɔra e yɛrɛ ka lakana yala suala tɛna a ɲɛsin e yɛrɛ ma wa ne ta tɛmɛnen kɔfɛ wa i y'o bila i kunna walima i sirannen don fana ye wa Ala ka masaya kɔ ne tɛ se ka siran foyi ɲɛ Ala de ye ne da Ala de ye suala da ni suala sera ka ko kɛ ne la Ala de ye ne nin di a ma a ka ne faga sinon ne tɛ siran foyi ɲɛ n kun b'a kɔrɔ n'a y'a sama yɔrɔ la n kun b'a kɔrɔ ye n'a ye n faga i b'a sɔrɔ Ala de ye nin labila ye sinon siran kɔni tɛ siran tɛ suala ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye a yɛrɛ ko groupement de leader religieux ɲɛmɔgɔ k'a bɛ Mamudu Diko place nɔfɛ ka kɛ Mali silamɛ tɔnba ɲɛmɔgɔ ye ne wulila k'an jɔ o de la n ko o kɛli o b'a sɔrɔ su cayara ni ɲɛnama ye sisan e bɛ se ka mun fɔ diɲɛ alisilamɛw ani danbetigiw ani an ka dugutigiw n'an ka alimamiw ye suala kɔni jogo y'a da maliyɛnw tulo kan sisan e bɛ se ka mun kangaridaw ye u k'u janto suala la don nataw la ne kɔni kuma tɛ ne fɛ suala kɔni tɛ silamɛ ye silamɛ tɛ suala ye bi silamɛ tɛ suala ye sini suala bɛ ka silamɛw de tɔgɔ tiɲɛ Mamudu Diko place hali an bɛ se k'a ta ka bi k'a di fatɔ ni lagalagatɔ ma o ka fisa an k'a di suala ma Dawuda Yatara ka di ne ye ka tɛmɛ suala kan bi parce que Dawuda Yatara o ye Ala ta o ye kelen fɔ o ye kelen fɔ o ye kafiri ye o y'a jira bɛɛ la a ye kafiri ye a m'a ka silamɛya jira mɔgɔ si la mɔgɔ si ma deli k'a fɔ Dawuda Yatara ye silamɛ ne bɛ
Dawda Yatara fait bi ka tɛmɛ Suala Baya Haidara kan parce que Suala kafiri ka fisa ni Suala ye mais Dawda Yatara fait bi ka tɛmɛ a kan. Nka e ma se ka Suala ja foyi sɔrɔ k'o las'anw ma. N ma ja sɔrɔ parce que saki tɛ don a ka so kelen ni donna ni saki ala si so kɔnɔna la a b'i ka saki minɛ k'a bila armoire kɔnɔ janni a ka mago ɲɛnabɔ i la donc perewu tɛ foyi tɛ n bolo photo ko la n ma se ka photo ja sɔrɔ. Ne bɛ se k'i kale ni Ala cɛ ko in bɛ se ka seereya. Ni Ala ani kira cɛ ne sara la sini n ka taa ɲininka la ne ka sɔrɔ Suala tɛ ne jɛɲɔgɔn ye ni Suala tɛ ne kulonkɛ ɲɔgɔn ye ne sara sini Ala n ka jeni. Kulonkɛ in bɛ san joli bɔ tuguni. Kulonkɛ in bɛ san caman bɔ fɛn fɛn ye san 6 san 7 a b'a bɔ. Aw bɛ kulonkɛ la. An bɛ kulonkɛ la furu t'an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ n kunkɔrɔ foyi tɛ n kunkɔrɔ. A tɛ tɛmɛ nin kan an b'i fo n ci. Nse. An balimaw aw bɔra ka nin lamɛn sisan an balimamuso min bɔra ka kuma an b'a da aw tulo kan ka fɔ Suala kelen tɛ a n'a dɔgɔnin de bɛ jɛ nin na a dɔgɔnin min tɔgɔ ko Tyson an y'a ni Suala ye k'u minɛ komi an kan ka wele kiri la a yɛrɛ bolo a ko ten a kana dan kiri ma dɛ a k'an wele CPI la an bɛ taa jaabi mɔgɔ man bon a k'an wele dɔrɔn an bɛ taa denni min kumana sisan walima an balimamuso min kumana a bɛ yɔrɔ min na bi nin y'a tile 2 de a bɔra clinique la u bɛ jɛ a la de a n'a dɔgɔnin de bɛ jɛ nin na ni kɔrɔkɛ y'a minɛ bi k'i da n'a ye dɔgɔnin b'i da n'a ye sini Ala k'an balimamuso in kanda a yɛrɛ ko ten a ko Rasjal ɲama i kan b'u bolo ka da kan seko tɛ ale yɛrɛ ta dɔn u ye fɛn fɛn k'a la nasiji don wa mutaha don wa a bɛ komi nin fana san 8 denni ka cɛkɔrɔba sera ma a ko n'an m'a fɔ karamɔgɔ Suala y'a ka fara den na ko n'a y'a sɔrɔ a b'a kun ci n ko cɛkɔrɔba anw ye kunnafonidilaw de n'i y'a las'a ma an b'a lase an balimamuso degunna hali sini nin ko bɛ sen na yɔrɔ dɔ bɛ karamɔgɔ Suala bolo kanajigi la n'i tɛmɛna Sɛbɛnnikɔrɔ poste la ani musow bɛ taa ye chauffeur min b'a bolo min ka baara ye ka na musow cɛ ka t'u d'a ma arabuw ka dɔgɔtɔrɔso min filɛ nin ye Sɛbɛnnikɔrɔ Roi Mohammed 5 ou 6 an t'a dɔn min yɛrɛ don chauffeur bɛ na ye nin ka na go kunbɛn ye a bɛ hakɛ to chauffeur b'i ta ka taa n'i ye i bɛ ladon mobili bɛ boli le ka don n'i ye garage kɔnɔ i bɛ jigin ka t'i sigi karamɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka heure 1 kɛ ka sɔrɔ a ma na n'a nana a bɛ jala foni a bɛ i dɔn i ko samba dance Sɛbɛnnikɔrɔ n'i tilala fana karamɔgɔ bɛ bɔ a tɛ sɔn i ka bɔ dɛ a bɛ jɛ ni mɔgɔ minnu ye ni karamɔgɔ taara a b'a to fɔ heure 1 a yɛrɛ de bɛ yamaruya di k'u k'i bila i ka bɔ Suala ka yɔrɔ min bɛ kanajigi la a sigiɲɔgɔnw tulo b'an na désormais a y'aw janto a la a ka baara ye nin de nka bi a famara yen ma a ka jɛnɛya bɛɛ bɛ kɛ wuseniya de kɔnɔ min y'a ka Xavier kɔnɔna ye min y'a dɔgɔnin Tyson o fana bɛ jɛ denni kelen in fɛ cogo di ale kɔni tɛ ale ka audio bɛɛ b'an bolo kuma minnu tɛmɛn'u cɛ an ye direct de kɛ direct relation bɛ senna wagati min na an tun bɛ direct de la an connectelen u nana fɔlɔ journal indépendant kɛrɛfɛ ACI 2000 kɔnɔ pharmacie dɔ bɛ yen a nana ka escalade la sufɛ k'a bɛ na fugula nafama san ye ala a y'a sɔrɔ Rasjal ka sentinelle b'a kɔ mobili finnen don escalade teliyara cogo cogo a tɛ teliya n'anw ye a nana ye a ko k'a bɛ fugula nafama min san an balimaw b'a dɔn an ka bɛ min ma pharmacie tigi ko o tɛ yen a ye turu cɛ tuguni escalade la ka tɛmɛ Bavaria da fɛ ka na tɛmɛ Place Kan fɛ pharmacie min bɛ Lafiyabugu mairie da la a ye escalade jɔ ye bazin jɛman b'a la a jiginna a donna pharmacie wɛrɛ kɔnɔ ye min filɛ ka ɲɛsin commune 4 mairie ma o bɛɛ y'a sɔrɔ sentinelle b'a kɔ sentinelle ma ɲi dɛ o de la sentinelle kɛlen don k'aw bɛɛ wele alamisa nata à 16h o y'a ye n'u m'aw ni minɛ an na dɛ an bɛna conférence ba kɛ ka journaliste wele an ka sécurité bɛ cogo min na u bɛ fɛ ka stratégie min bon k'an ka an ni minɛ an na an b'a da jama tulo kan komi yala alamisa nata cɛ o b'a sɔrɔ anw bɛ tagama la diɲɛ kɔnɔ fo n'u ye mandat d'arrêt d'an kan sa Tyson donna pharmacie kɔnɔ kan yɔrɔ la a donna a ye fugula nafama 200 ta san an balimamuso y'i kanto a ma k'ale tɛ manamanamuso ye ko fugula nafama 200 ta ko fo k'a sa a tɛ sɔn k'a fɔ k'a b'o don k'i ɲɛsin ale ma a seginna ka 600 ta san o y'u kunda so min kan ala jardin min filɛ nin ye Jikɔrɔni Isa Gindo ka so kɛrɛfɛ villanin dɔ bɛ yen Rougeau ye min d'a ma a b'a dɔn kan bɛ min ma Tyson b'a dɔn kan bɛ villa min ma a donna a y'i waraka yɔrɔ min na sentinelle ka caméra bɛɛ minɛra a siranna a bɔra ka na ka escalade ta k'a ladon an y'a photo ta an y'a filmer a bɔtɔ fana an y'a filmer kumakan minnu tɛmɛn'u cɛ ja Tyson bɛ kule de n'a bɛ ka mɔmɔ a kulekan bɛɛ b'an bolo dossier complet u k'an wele an b'u k'u ka wele jaabi kɔnɔ fɛn b'an bolo don nataw la kasɛti kura bɛna bɔ dɛ a y'an suit dɔrɔn émission in kana fɔ aw kɔ ko bɛ nin dakun de la an balimaw a tilalen a ye denni jigi gitɔrɔnda la k'a ka taxi ta o y'a sɔrɔ sentinelle b'a kɔ sentinelle ye denni nani ala anw yɛrɛ de y'a ka taxi passe sara anw ma ɲi dɛ an bɛ min fɔ aw ye dɔrɔn n'anw b'i kɔ faso in kɔnɔ a dɔ la an bɛ ku ɲɔgɔn na Suala Baya Haidara bɛ du min kɔnɔ a n'a dɔgɔnin Tyson tun bɛ location na yɔrɔ min na ACI Bokum na u bɛ ka courant suɲɛ climatiseur i ma ye u bɛɛ fununen don u nɔrɔyalen don u bɛ si clim min kɔrɔ u bɛ ka jamana ka courant de suɲɛ u bɛ ka état suɲɛ fo ka se bi ma mɔgɔ min bɛ jamana suɲɛ o kɔmasegi kɛra mun ye o taara ka kɛ chevalier de l'ordre national ye jamana kɔnɔ maliyɛnw an b'a kun cɛ ni min ye kota min dira Suala ma ɲinan
iji tagala gouvernement ya ka mɔgɔ min bila ka taa iji ɲina o ka ca ka tɛmɛ centre islamique denw kan a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ taara iji fu ɲina faso zon a bɛ ka faso suɲɛ kuran na an b'a bɛɛ kalama hali n'u y'a bila normal la anw b'a bɛɛ kalama ka ban an tɛna duma tigɛ aw la Rasjal kɔni a ye dugawu kɛ dɔrɔn Ala k'an si caya Mamadou Diko a ye min ja a ma min ja a bɛ bonya diinɛ in bɛ lafasa alisilamɛya bɛ tanga nin ye dɔɔni dɔrɔn de min bɛ kɔfɛ o ka bon ni nin ye o ka ca ni nin ye émission 5 o de labɛnnen don a bɛɛ enregistré la ka ban a bɛɛ bɛ bila dɔɔni dɔɔni mais an ka to u k'an wele n'u m'an wele yanni alamisa cɛ jeudi 16h conférence ba b'an bolo conférence de presse an bɛ kunnafonidilaw wele k'an ta da u tulo kan menace bɛ niveau min na o de y'a to sentinelle tɔnden bɛɛ mobiliselen b'an kɔ bi minnu kɛlen don k'u ka baara bila nin y'a tile damadɔ ye ka tugu an kɔ sécurité bɛɛ bɛ fo Ala k'an bɛɛ lakana bi émission bɛ ba yan n'Ala sɔnna maliyɛnw an tɛna bɔ aw jigi kɔrɔ cɛ o cɛ bɛ faso denw na distrait nkalon kan diinɛ tɔgɔ la an b'i lebu k'i kɔ da fiɲɛ la kɛlɛ in bɛ continuer la lutte elle va continuer elle sera continuelle malheur aux leaders religieux escrocs comme a yɛrɛ ko ten k'a ko avocat Made ko ne ko k'a ye clochard ye fɔlɔ ni Zeyin an t'a dɔn a bɛna an wele yɔrɔ min na a k'a jija ka kɛ CPI ye dɛ Laurent Gbagbo bɛ bɔ Rasjal bɛ don an b'aw bɛɛ fo diɲɛ kɔnɔ Ala ka tile yɛrɛ d'an ma. Mr. Grand Girl, rends-moi un service comme ta sale girl. Rasta an donna la on te bo an te change an te yama en yelema bable an man sa tugo ina anta rasta ya ijaiba nya mi ijaiba nya iti disi ko rasta keneka on te shede mara mais Rasjal fo. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Chronique du jour. Chronique du jour est une émission présentée et proposée par Rasjal. Chronique du jour par Monsieur Gawsu Diallo, communément appelé Rasjal. Chronique du jour est Jamgaye Jamgombe que awi beba don na toko Gawsu Diallo ni mo ba fo ma ko Rasjal. Rasjal bina kuma bekana dugu kuna fonun ko lu wale ya awi. Awi no me dibila. Ka obla yelena ni o jamgambe ke ka kuma jamana kunga Mr. Grand Girl, rends-moi un service comme ta sale girl. Rastafari. Rastafari. Yes, His Majesty, His Imperial Majesty, Haile Selassie the First. Rastafari, Tiken Jah Fakoly, Rastafari. Yes, I. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal. Quand mon peuple va se réveiller, ils ne pourront plus l'exploiter. Rastafari, Tiken Jah Fakoly, Rastafari. Yes, I. Rastafari, spécial dédicace à Rasjal. J'invite tous les auditeurs à se brancher sur l'émission de Rasjal. Yes, I. Tiken Jah Fakoly. Mais on y reste non violence, c'est-à-dire que les mandats. Ne demzeni gane fene ne fene be araju lame Rasjal la kiwara lame ay franiga anje ka faso bara. Ils les ont assassinés à cause de leur vérité, mais dans leur combat ils n'ont jamais reculé. Malian Chamana Msuma, ne mami la star, mbao bewele, auka Rasjal lame. Tiens wakati sera. Rends-moi un service comme ta sale girl. Si tu n'as rien à dire, tais-toi.